daily uses, English sentence, learning and practice, 6th language, part 1. English. What is your name? हिंदी. आपका क्या नाम है? ଓଡ଼ିଆ. ତୁମର ନାଁ କ'ଣ? ତେଲୁଗୁ. మీ పేరు ఏమిటి? ಕನ್ನಡ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ತಮಿಳ್. ಉನ್ ಪೇರಿ ಇನ್ನ. Number 1. English. My name is Pooja. Number 2. हिंदी. मेरा नाम पूजा है. Number 3. ଓଡ଼ିଆ. ମୋ ନାଁ ପୂଜା. Number 4. ତେଲୁଗୁ. నా పేరు పూజా. Number 5. ಕನ್ನಡ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜೆ. Number 6. ತಮಿಳ್. ಇನ್ ಪೇರ್ ಪೂಜೈ. Number 1. Where are you from? Number 2. हिंदी. आप कहाँ से हैं? Number 3. ଓଡ଼ିଆ. ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? Number 4. తెలుగు. మీరు ఇక్కడ నుండి వచ్చారు. Number 5. ಕನ್ನಡ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? Number 6. ತಮಿಳ್. ನೀಲ್ಗಢ, ಎಂಗಿರಿರುದ್ರು, ಬರಿಗಿರಿ, ಇರ್ಗಢ.